बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल ख्वाबों की परी किस्त नंबर 5। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर इसने दरवाजे की तरफ देखा और इसे लगा इसके आसपास के सारे मनाज़िर रुक से गए हैं। इसकी बरसों की तलाश इसके सामने खड़ी इस छोटी सी लड़की पर आकर ख़त्म हो गई। वो यकटक इसे देखे जा रहा था। इसे खुद को इस तरह तख्ता पाकर जोहा ने इसे कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था, पीछे से मशल की आवाज़, अरे तावर भाई, आप वहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर आए ना। मशल की आवाज़ से वो होश की दुनिया में वापस लौटा। हाँ आया। जोहा ने एक तरफ होकर इसे रास्ता दिया है। इसने अपने कदम अंदर की जानिब बढ़ाए। जोहा भी कमरे में एक जानिब रखे सोफे पर बैठ गई। दावर मशल के करीब पहुंचकर बोला, अम्मा साईं तुम्हें बाहर बुला रही हैं, आप चलें, हम मशल को लेकर आते हैं। जवाब रिमशा की जानिब से आया। ठीक है, वो रिमशा के सर पर हाथ रखते हुए बोला और एक भरपूर नज़र जोहा पर डालकर कमरे से बाहर निकल गया। ठरकी, छिछोरा, नजरबाज। जोहा इसको दिल ही दिल में मुख्तलिफ अलकाबात से नवाजती हुई बेड पर बैठी रिमशा और मशल की जानिब बढ़ गई। चलो बाहर चलने से पहले सेल्फी हो जाए। जोहा इनके करीब पहुंचकर बोली, हाँ क्यों नहीं, रिमशा ने जवाब दिया और तीनों सेल्फी के लिए पोज करने लगी। मशल को बाई जानिब से रिमशा और दाई जानिब से जोहा थाम कर बाहर लाई। अभी इन्होंने लॉन में कदम रखा ही था कि इन पर फूलों की बारिश होने लगी। सारे कैमरों का रुख इनकी जानिब हो गया। दावर ने आगे बढ़कर दाई जानिब से मशल की तरफ हाथ बढ़ाया और इसका हाथ थाम कर इसे स्टेज पर के पास ले गया और इसका हाथ स्टेज पर मौजूद जावर के हाथ में दे दी। जावर ने इसे ऊपर स्टेज पर ले जाकर बिठा दिया और खुद भी इसके साथ बैठ गया और तेज के दोनों मुलाजमी फूलों से सजे थाल पर अंगूठियां रख कर ऊपर स्टेज पर ले गए। एक ने जावर को अंगूठी दी और दूसरे ने मशल को। इसके बाद सबकी तालियों के शोर में इन्होंने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। सब घर वालों ने दोनों को बारी बारी प्यार दिया और इसके बाद जावर उठकर मर्दों वाली साइड पर चला गया। इसके बाद जाने के बाद वो दोनों स्टेज पर बैठी मशल के पास जाकर बैठ गईं और इसे मुबारकबाद देने लगे। नजमा, ये मशल के साथ दो बच्चियां कौन हैं? पहले तो कभी नहीं देखा इन्हें, गुलजार बेगम ने पूछा। अरे वो अपने जावर का शहर वाला दोस्त है ना, फाइज, इसकी बहनें हैं, आए मिलवाऊं आपको। नजमा बेगम इनकी बात का जवाब देकर इन्हें लेकर स्टेज की जाने बढ़ गई। तावर भाई कहाँ है, नजर नहीं आ रहे, फाइज ने जावर से पूछा। यार आप सारे इंतजामात इन्हें ही देखने पड़ रहे हैं तो मसरूफ होंगे कहीं, वो देखो आ रहे हैं सामने से। दावर सामने की तरफ इशारा करते हुए बोला। दावर भाई, दावर ने आवाज दबाई। हाँ बोलो, क्या काम है? अरे फाइज, कैसे हो तुम? दावर इनकी तरफ आता हुआ बोला। मैं ठीक हूँ, अभी जावर से आप ही का पूछ रहा था, फाइज ने जवाब दिया। हाँ बस आज कुछ ज्यादा मसरूफ हूँ मैं, दावर ने कहा। जावर का ये पोलाइट सा कजन फाइज को बहुत पसंद था, जिसमें उरूर नाम का नहीं था। इस जावर के दिल इज्जत करता था। जोहा, रिमशा, इनसे मिलो, ये है मशल की अम्मा और जावर की ताई। नजमा बेगम ने स्टेज पर पहुंचकर इनका तारुफ गुलजार बेगम से करवाया। दोनों ने खड़े होकर इन्हें सलाम किया। गुलजार बेगम ने दोनों को बारी बारी गले लगाकर प्यार दिया। इसी अतना में रिमशा का मोबाइल बजा। इसने देखा तो फाइज का मैसेज था, वो इन्हें बाहर बुला रहा था। अच्छा आंटी, अब हम चलते हैं, फाइज भाई बुला रहे हैं, रूशा बोली। तो गुलजार बेगम ने कहा, बेटा थोड़ी देर और रुक जाती, हमें अच्छा लगता। आंटी फिर कभी, अभी देर हो रही है, वैसे हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। जोहा ने मुमानत से जवाब दिया। बेटा हमें भी बहुत अच्छा लगा आप यहाँ आए, गुलजार बेगम बोली। अच्छा अब हम चलते हैं, आप भी आइएगा हमारे घर। सोहा ने इन्हें दावत दी। जी जरूर बेटा। फिर वो सबसे मिलकर बाहर गाड़ी में आकर बैठ गई, जहाँ फाइज इनका इंतजार कर रहा था। कितनी अच्छी बच्चियां थी, घुलने मिलने वाली। लगता है बहुत अच्छे हाथों में तरबियत हुई है, वरना आजकल के शहरी बच्चों को तो जैसे भूल ही गया है बड़ों का अदब व एहतराम। गुलजार बेगम इनके जाने के बाद बोली। कह तो आप सही रही हैं, नजमा बेगम ने भी इनकी तायीद की।
بس اللہ نصیب اچھے کرے۔ گلزار بیگم دعا دیتے ہوئے بولی آمین۔ جواباً نجمہ بیگم نے بھی قبولیت کی دعا بخشی۔ یار کتنے اچھے لوگ تھے، لگ ہی نہیں رہا تھا ہم پہلی بار ملے ہیں۔ اسپیشلی گلزار آنٹی اتنی پولائٹ خاتون تھی۔ گاڑی میں رمشا کی آواز گونجی، گلزار آنٹی کے نام پر اس کے ذہن کے پردے پر داور کی تصویر لہرائے۔ ہاں یہ جاگیردار ہوتے ہی ٹھرکی ہیں، اپنے پیسے کا کچھ زیادہ ہی گھمنڈ ہوتا ہے۔ وہ اپنی سوچوں میں مصروف تھی کہ پیچھے مڑ کر رمشا نے اسے کا ہاتھ ہلایا۔ کہاں کھوئی ہو زویا، تم سے بات کری ہوں میں۔ ہاں ہاں، وہ ہڑبڑا کر اپنی سوچوں سے باہر نکلی اور بولی ہاں مجھے بھی گلزار آنٹی بہت پسند آئی۔ ہاں اور انہیں تم جس طرح سے تم نے دیکھ رہی تھی لگتا ہے تمہیں اپنی بہو بنا کر ہی چھوڑیں گی۔ رمشا نے اسے چھیڑا۔ اس سے پہلے زوہا کوئی بات جواب دیتی فائز نے اسے ڈانٹ کر چپ کرا دیا۔ رمشا اب مجھے تمہاری آواز نہ آئے۔ فائز نے اتنے غصے سے رمشا کو ڈانٹا تھا کہ وہ آگے سے کچھ بول ہی نہ پائی۔ رمشا کی بات نے فائز کا موڈ بہت بری طرح آف کر دیا تھا۔ باقی کا سارا راستہ تینوں نے اپنی سوچوں میں مگن گزارا۔ فائز اس بات پہ کرتا رہا وہ اسے وہاں لے کر ہی کیوں گیا۔ رمشا یہی سوچتی رہی کہ اس نے ایسا کیا کہہ دیا کہ فائز اتنے غصے میں آ گیا، جبکہ زوہا کی سوچوں کا محور داور علی شاہ کی ذات تھی۔ داور رات گئے سارے مہمانوں کو فارغ کر کے اپنے کمرے میں آیا۔ شال اتار کر صوفے پر رکھی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو کر واچ اتارنے لگا کہ اس کسی کا چہرہ اس کے تصور میں اور اس کے لب خود بخود مسکرا دی۔ اس کے دل میں آج تک کوئی تصدیق نہیں کر پایا تھا وہ آج اس کی چھوٹی سی شادی کے فیصلہ کو جو اماں سائی کے بار بار اصرار پر بھی نہیں کر پایا تھا، آج وہ اتنی آسانی سے ہو گیا۔ کپڑے بدل کر اماں سائی کو صبح خوشخبری دینے کا ارادہ کر کے بستر پر دروازے ایک پری پے کر خیالوں پھر یاد آنے پر اپنے والیٹ سے ایک چھوٹا سا کارڈ نکالا جو اسے فوٹوگرافر دے کے اپنے موبائل میں ڈالا، اور اس نے فوٹوگرافر کی خاص طور پر زوہا پہلا تصویر بنوائی تھی۔ وہ غیر اخلاقی حرکت ہے پر وہ کہتے ہیں نہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ پھر وہ اطمینان سے اس کی تصویر ایک ایک تصویر زوم کر کے دیکھنے لگا کہ نیند تو اسے ویسے بھی نہیں آنی تھی کیونکہ آج تو محبت کی پہلی رات تھی، اور محبت تو نام ہی محبوب کے حسین خیالوں میں کھو کر راتوں کو جامنے کا ہے، اور اسے تو ایسی ہی راتوں میں جا کر گزارنی تھی۔ کہیں ممکن ہوا، کہیں واجب، کہیں فانی، کہیں پکا دیکھا یار کو ہم نے جا بجا دیکھا۔ جاری ہے۔ امید کرتے میرا ناول پسند آ رہا ہوگا۔ میں چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔